Ayan ko na po, Kiniston, sa Long Fitness Challenge. This is a relay workout. So I need 14 numbers sa usa ka team. A 2 team and 4 number. So ako ang gikon kanina sa United Brothers Club, URC and Itbar or ato ang team. Happy mga guys here. Hello! Kasama ng mga hot daddies versus mga hata-hata, Team URC. Team URC! Sa mga tubangan. Tanaw na to, kinsay, strong of strength, endurance, upper body, the core, and the leg, the agility. URC, make 4 number. URC, where are you?